Hello, it's us again and welcome to Yersinsa. Super Sucks! Today, we have Prince Hussein. How is he related to the previous dictator? I'm not sure. That's a good intro. That's a good intro. Yoi, gokil. Hussein ya, Hussein. Sebenarnya Hussein itu sebenarnya kayak marga kan berarti kan? Kalau marganya gue bawa L. Oke. Well, Kalau Hussein is basically, bawa L ya. Well, Wait, oke. explain. So, jadi ada banyak marga kan. Ketika marga ada Alatas, ada Bawazir segala macam. Kalau gue Balwel. Sebenarnya tulisannya Balwel, Balweel. Cuman kita ngebacanya jadi L-nya mati gitu. Jadi Bawel. Oke, bawa. Wait, what's your like ethnicity? Kayak, I think I'm Yaman. oh you're Yaman. Yaman Yeah. living in Sukabumi ya. Iya. Yaman. Biasa ngomong Sunda tuh ya. it's yo man. It's your man. Bokap gue keturunan Arab, nyokap gue Sunda. Kalau Husseinnya itu basically kakek yang dari bokap gue namanya Hussein. Oke. Tapi lu tinggalnya awalnya lahir di Sukabumi berarti? Iya. Grew up di Sukabumi apa di Bandung? Gue di Sukabumi, dari gue lahir sampai gue SMA, kuliah gue baru pindah ke Depok, ke UI waktu itu, baru Jakarta. Oh berarti waktu itu temen gue ngaco kali ya. Hussein teh budak Bandung gitu bukan ya? Bukan. Oke, Sukabumi ya berarti. Sukabumi. Tapi dia Sunda banget. Sunda bisa. Wait, can you speak? I mean, I can switch it up. Kasih tahu, I Prince. can, bisa like bahasa Sunda. Yeah. Cuman kasar. Kayak pernah ada kan kalau nggak salah lu bikin konten di TikTok apa di Video, Instagram iya. video yang pokoknya lu abis ngomong Bahasa Inggris kan. terus Sunda inget nggak lu? Sunda, Itu lucu banget sih, itu lucu I sih. can switch it up. Kasih tahu stick, kasih tahu stick. Kayak tiba-tiba kayak calang pisahnya dirinya. Ngerti nggak? Nggak. Gue cuma tahu kayak teteh and AA. Iya. apa lagi sih? Pokoknya semua kata-kata kalimat Teteh setelahnya sama A. teh gitu kan. Teteh A apa emang? Tete is like a female person, right? Yeah, Right. And then AA it's like bro. Exactly. Yeah. It's like bang. Yeah. Kayak sister, big sister. What is Kadia? Kadia itu kesini. Oh yeah, okay. That's all I know. That's all I know. Oke, add one more like satu kata di kosakata lu. Kalau misalkan lu nggak tahu, just say teing. What? Teing. Tui. Teing. Teing. Jadi dia tulisannya T-E-U-I-N-G. Tuing. It's not doing, it's Teing. Tui. Susah banget ya. Teing. Tui. Ya, Ingnya biasa aja. Ing. Oh, tuing. Teing. Tuing. Itu keren cool, man. Kayak misalnya, it's like to it's teing. Tuing. Exactly. Tuing. Exactly, yeah. Why does it sound Vietnamese, bro? what time you gonna play? Terus lu nggak tahu jawabnya apa? Tuing. Keren. Tuing A. Tepuk tangan lu. Tepuk tangan lu buat Cik. Wah, gokil. Wah, seru ya. Lu udah pernah ada project sama Hussein belum sih lu? Kita dulu pernah mau bikin lagu, Chan nggak pernah rilis. Apa hardstyle sing itu? No, it's like back when I was trying to make trap, like melodic trap ya. Yeah. Like 5 years, gitu. 6 years ago, and then kayak never released gara-gara nggak tahu kenapa, it just never released. Yeah, I don't know what happened. Lupa juga. Kita ada 2 ya, Hussein ya? Dua. Ya, sama ya. Attila juga kan waktu itu ya, pokoknya ada Hands on Mind yang pertama, terus It's Alright yang terakhir. Gitu, dan... Tapi lu ketemunya pertama kali? Nah, gue mau nanya itu justru, ingat gak sih kita pertama kali di mana? Bandung, Mas. Di Bandung? Di Bandung. Event apa ya? Ini aman gak sih? Ini sebebas ini Enggak kan? mau sebebasin, cuek aja. Waktu itu di Kiri kalau nggak salah namanya. Kiri? Iya. Kiri. Jadi gue lagi sama Kiri itu. Kopi ya, tempat ngopi ya? tempat kopi. Oke, gue tahu nih ceritanya. Iya, jadi gue waktu itu sama ada temen gue lah. Konteks, please. Oke. Temen Belum kamu ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Aku cuma sama dia. Oke. So I was meeting up with this girl, Okay. gitu kan. Terus tiba-tiba. Terus tiba-tiba. Gue ketemunya masih. Terus tiba-tiba Wingky Wiryawan. Oh, lu Prince Hussein ya? Mas Wingky ya? Oh iya, halo, segala kayak gitu. Nah, ada Wingky Wiryawan. Oke. Gue inget itu. Itu sore-sore kan kalau nggak salah kan? No. Nggak malam ya? Malam tuh, Mas.
Iya pokoknya Ya, setengah mungkin 9, jam 9 setengah gitu lah 9. ya. Jadi gue habis makan Damn, that's a dinner, late date, bro. dinner sama teman-teman gue terus It's having Bandung, a man. little bit drink, but too much I guess. Terus Oh, you lagi- were drunk? Iya, I were drunk. Terus kita ke tempat kopi baru nih yang lagi bagus lah, lagi keren lah di Bandung. Iya. Gitu. Oh yaudah oke, udah was rame-rame nice. des gitu. Pas gue ketemu dia, sorry deh ini Prince Hussein itu karena oke gue langsung samperin gitu. Dengan ya udah dengan gue fucked up face gitu. Kalau nggak salah akhirnya kita langsung ketemu ngobrol terus akhirnya jadi hands on mind waktu itu yang pertama kali gitu. So, Bagus gitu. banget itu lagunya, gue suka banget Hands on Mine. Itu a little bit depressed nggak sih sebenarnya? Iya. Kalau dari visual sih depresi. Gue lupa deh. Tapi lagu lu banyak depres anjir emang. Oh yeah, it's true. Iya, Hands on Mine sih lumayan depresif sih. Menurut lu industri yang serba cepat sekarang, yang everybody look for attention, mungkin lo ada pendapat soal itu? Gue bingung mulai dari mana sih. Karena kayak, ya bener itu, maksudnya everything is moving so fast and everybody's doing the same thing, semua orang bisa record sendiri, semua orang bisa rilis sendiri tanpa label dan segala macam. And tapi the game now is searching for attention. Gitu loh, kayak mau itu kayak they're like bener-bener kayak gimana caranya biar lagu gue bisa didengar at least 5 detik deh gitu loh and they're trying to like membuat jenis konten yang bermacam-macam. Bahkan gue pernah lihat satu konten yang emang dia ada like this girl dia naik kayak truk pindahan gitu. Dia kayak megang di belakang gitu and then the truck jalan gitu loh. Yang gue tahu di mana pada saat gue lihat lirik lagunya kayak gak ada hubungannya sama truk Yeah, gitu loh. it just looks cool. It just looks cool Yeah. and it's engaging. And the camera movement is like everywhere, like Yeah, zoom yeah, out, yeah. track in, track out, gitu segala macem. Semua yang dilakukan gimana caranya biar emang orang nggak nge-scroll ke atas. Itu Indonesia. Itu di luar, tapi di Indonesia juga ada. Yeah, I feel like it's Yeah. everywhere. But I have a counter everywhere, argument, yeah. Apa tuh? right? You want to say nowadays is all about attention, but wouldn't you say it's the same thing back then with the major labels buying billboards, buying kayak lu tau lah kayak zaman dulu, for example, who's Michael Jackson's sister again? Janet Jackson. Janet Jackson, when her outfit. Oh iya. You remember? Ya with Dude. the Justin Timberlake. Yeah, with Justin Timberlake. Itu in my opinion that's 100% planned. Oke. Really? I would say it's 100% planned. Why would it fall off like that? Itu nggak sengaja gitu deh. In my opinion, like everything in Hollywood is planned, right? And Okay. after that whole thing, orang-orang yang nggak tahu Janet Jackson suddenly knows her. But there's like a lot of situations zaman dulu where I think it was planned and it biar heboh aja. And I don't know, like attention as a currency, that's what we would like to call it, right? Yeah. It's like dari dulu sampai sekarang is the same, except dulu it costs a lot of money to do something, right? Now it's a lot faster Yeah, and yeah. it's a lot cheaper. So like you don't have to be a superstar to create controversies to get that Exactly, yeah. attention. I don't know if you agree with me. That everybody sounds the same, everybody looks the same visually. Jadinya there's no like ini sebenarnya beda konteks sih, cuma kayak authenticity-nya jadi hilang. And apa ya? Gue ngeliat banyak temen-temen gue juga. I mean, gue nggak bilang kayak oh lu semua sama, enggak, because I did it as well. I mean do like it as well. I apa ya, make a video yang emang promonya untuk gimana caranya biar orang bisa dengerin lagu gue gitu loh. I mean like we kind of did it Yeah, gitu yeah, waktu yeah. It's Alright segala macam gitu loh. But I think it got up to a point where like it's not healthy anymore, like it's not about music anymore. Ada fase yang dimana gue gue datang ke kantor gue ke apa namanya Masmo Company manajemen label gue, and then like 90% of the time it's not about music, it's how to like deliver How it. to viral, yeah. I mean like not necessarily like viral, but like Yeah. how to deliver it so itu bisa muncul ke permukaan gitu loh, at least. Dan gue kayak kenapa ya? Sorry. Dalam seminggu tuh 90% cuman itu doang gitu loh. Ada yang berargumen kalau misalkan if you want it enough, you'll work for it, gitu loh. But it's not healthy, gitu loh. Hal yang terjadi juga di film ya. Di film itu sebenarnya kayak lu punya produk bagus gitu, nggak menjamin bahwa produk lu akan menjual. Yeah. Jadi gini, gue waktu itu pernah lagi syuting
film lah. Gue nggak usah sebut genrenya ya. Gue sama si lawan main gue, si pemain cewek ini tuh, she got like millions followers gitu di Instagram. Terus gue dikit banget malah dibanding dia mah nggak apple to apple lah. Dia bener-bener followersnya gila banget karena dia dulu artis sinetron terkenal banget juga gitu. Terus dia di saat bersamaan dia baru selesai and then masuk ke project gue, itu dia baru selesai syuting film yang isinya pemain filmnya yang kayak dia semua, yang followersnya yang millions gila-gilaan gitu. Terus gue bilang sama dia kayak, film lu kapan tayang? Dia bilang, oh film kamu kapan tayang? Aku filmnya akan tayang di dekat dengan film kita sekarang tayang. Tapi kan beda genre, dia bilang. Oke. Yeah. Cuman yang jadi masalah adalah film dia, gue nggak tahu kenapa promonya it's so fucked up. So kayak nggak pernah ada kritikus ataupun akun film yang upload gitu atau apa. Sementara syuting gue ini dengan budget yang nggak sebesar film dia, dari start kita syuting teaser udah mulai masuk segala macam, jadi kayak udah grassroots banget gitu loh marketingnya. Dan pas gue hitung-hitung film gue tuh anggaplah budgetnya 10M, promonya 20M, like double it gitu. Kita film gue akhirnya hampir mencapai 2 juta penonton lah. Dia sementara dengan jajaran pemain yang gila-gila banget gitu, penontonnya cuman 60.000. Oke. So basically menurut gue kayaknya apapun yang diomongin sama label Mas Pram itu, kayaknya produk bagus lo apapun itu nggak akan bisa muncul ke permukaan kalau promonya nggak tepat sasaran atau nggak masif gitu. Iya. Kalau di film sih udah pasti gitu, promo harus is the key. Yeah, music juga kan. Like I mean I label manage obviously. And like the first thing when I sign a track, well, before I even sign the track, is I look at the artist's social media. Sometimes it doesn't matter. If the track is so good, and I'm like, okay, this is just a cool track, I wanna release it, let's just release it, you know? Yeah. Jadi kayak sometimes when I hear a track, itu kayak, alright, how many hard techno tracks sound the same? How do I make sure that this track, that basically sounds like 10 other tracks, becomes the one that people see instead of the other ones. Yeah. It's very important, right? Like in the end of the day, the industry, like labels, like production houses, they're trying to make money. Yeah. And so, would I say it's kayak healthy buat kita untuk kayak as musicians sekarang kita harus pikirin konten ini, pikirin konten itu? No, it's not. Gara-gara harusnya as musicians kita mikirin bikin musik, ya kan? Itu kayaknya bukan tugas kita gitu nggak sih? Iya, cuma sekarang lu jadi DJ itu lu harus jadi DJ. Oh, let's just ini in the case of DJ aja. If you're a music producer or a DJ, sekarang lu DJ, music producer, lu engineer juga, lu content creator juga. Jadi sekarang kayak musician itu menjadi influencer, which kinda sucks in my opinion, ya kan? Kayak harusnya influencer Instagram sama lo musician itu harusnya separate banget. Yeah. So that's where I see it becomes unhealthy. Sebenarnya kalau misalkan, oh sorry, sayang silakan. My idea sih. Kalau gue adalah salah satu orang yang sama kayak kebanyakan orang percaya bahwa karya mau itu musik atau kayak film yang bagus akan selalu nyampe ke pendengarnya atau kayak ke penontonnya gitu. Cuman emang kalau menurut gue emang tadi yang seperti yang lu bilang kayak emang semua tuh serba cepet gitu. Dan sekarang kalau misalkan dulu ngomongin major label, sekarang tuh banyak musisi yang independen gitu. Dan kayak mau nggak mau memang menurut gue itu udah jadi salah satu apa yang harus lu lakuin aja. Jadi bukan kayak iya memang bener kayak what's with the making a music terus kayak the rest of it ya udah gitu. Tapi emang karena emang itu lu berangkatnya kayak independen terus dan zamannya udah kayak serba cepet, jadi kayak sebenarnya menurut gue itu udah part of your job aja gitu. Yeah. But should it be part of our job? Tapi kalau misalnya orang yang nggak bisa gitu gimana? I just can't make it gitu. Gue nggak bisa bikin semua itu. Gue cuma bisanya bikin musik aja yang gue suka gitu. Yeah, lo harus build team lah. You know, like not all musicians can make content.
That's what I noticed. Cuman kayak there are smart musicians. Kayak there's this one gabber DJ from Japan. I forgot his name, but his content's super weird. Kayak gue ngeliatnya, okay, this guy itu sebenarnya nggak typical person yang bisa put himself forward, yang kayak I just released a new track, you know what I mean? Oh my god, that's like, cuman dia kayak he found a way yang he used other art forms, kayak all his videos are like distorted, kayak he looks really weird, and then dia kayak yaudah, that's all he does, but he does it consistent enough. Ya serba cepat kan. Every day lo harus bikin konten, which honestly I don't do, but whatever. Kayak you have to make content every day, and he just keeps making the same content every day. This really weird video, and it works. Gue jadi kayak kepikir lagi, misalnya kan sekarang kan notion-nya adalah kayak the idea is like everybody can release music because of like you don't need a label apa namanya deal untuk bisa rilis lagu, untuk bisa promo dan segala macam because there's social media. But then, because of like everybody bisa rilis lagu. Oversaturation of the market. Exactly. Yeah. Gitu loh. Gue jadi mikir kayak, gue sebenarnya agak dilema di sini ya, Mas. Like, is it good kalau misalkan semua orang bisa rilis lagu, or is it bad? Nah, ini menarik. You know, Iya. kayak ini bener nggak ya, Iya. gitu loh. You know? Kalau gue sebenarnya somehow, gue sebenarnya kangen sama yang konservatif seperti itu sebenarnya. Termasuk bikin musik. Gue juga kangen ketika ada band dibeli label, duit gede di awal, terus udah gitu nanti dibuatin lagi, pokoknya setahun harus 2 album. Terus dalam 6 bulan itu udah semuanya tuh preparationnya jelas, label semua tuh. Label get the money so big for them, and then the band juga gitu, karena bandnya biasanya band baru ya kan, band dari daerah lah atau apa gitu kadang-kadang, terus akhirnya zaman-zaman itu gitu. Gue kadang kangen seperti itu, cuman akhirnya balik lagi tuh sebenarnya kayak konservatif itu menjadi sesuatu yang apa namanya monopoli, tau gak lo? Iya kan. Dan di situ akhirnya muncullah pergerakan perlawanan nih indie. Indie lah dulu bilangnya anak-anak indie gitu ya. Indie Jadi, labels and everything. nah akhirnya mereka bikin sendiri tanpa memperhatikan, oh nggak perlu lah gue masuk radio gitu. Karena dulu lagu lu bisa masuk radio is very a big thing banget loh. Lagu gue ada di radio nih gitu. Terus lu bisa kirim salam di radio segala macam. Nah terus tiba-tiba sekarang kebalik, ketika pas akhirnya major labelnya collab sih enggak, cuma maksudnya udah nggak punya, gue rasa masih punya gigi, cuman kayaknya udah lumayan ompong. Karena ternyata indinya menjadi mainstream. Kebalik nih sekarang. Ya kalau kita ngomongin band deh, nggak tahu deh. Cuma menurut Madu sama Hussein yang ada di dunia band, iya apa enggak? Dulu kita pasti selalu yang kita tahu bahwa kayak Ungu, terus Peter Pan, pokoknya yang angkatan mereka gitu kan. Sementara dulu yang kayak dari kalangan rebelnya ini kan misalnya ada Pure Saturday, Rumah Sakit. Cuman sekarang kalau lo lihat di stage, main stage itu justru yang ditunggunya banget menurut gue, yang dulu tuh nggak mungkin jadi performer di main stage, ya nggak sih? Sound kayak Hindia tuh menurut gue zaman dulu nggak mungkin tuh. Pasti kayak di second stage atau apa gitu. Sekarang justru yang di main stage-nya justru kayak Pamungkas, terus yang Sal Priadi yang kayak bagi kita dulu nih kalau dengar mereka nih ini mah indie gitu. Cuman sekarang karena keterbebasan ini, which is good, itu jadi akhirnya menemukan banyak banget benih-benih yang bisa mengisi ya sekarang lo lihat semua festival musik yang menjadi main act-nya tuh ya yang seperti itu semua kayak. Jadi kalau gue sih sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman akhirnya dengan keterbukaan yang benar-benar dibebaskan banget gitu, demokrasi bermusiknya, baik uploadnya dan cara bikin dan mau apapun ini bisa dilepas seperti itu. Yang berhasilnya tuh jadi menurut gue jadi nggak ketaker gitu. Dalam artian bisa banyak yang bikin orang yang stres juga gitu. Makanya tadi gue sempat bilang ada one of our best friends, dia juga produser DJ juga. Gue fucked up lah sama dunia musik. Maksudnya bukan musik, sorry, DJ kalau dia. Gue mau ke arah yang lain, langsung banting setir gitu. Karena ini udah too much banget. Semua orang rilis good song gitu. Terus tapi yang naik kita juga nggak pernah tahu. Karena dulu bisa diprediksi tuh, Six. I don't like that. I don't like having people like these people in suits in offices. Like,
oh yes, this guy should be Yeah. big this year. I'm like, dude, Yeah. what? No. Yeah, I'm like, yeah, yeah. but, you know, at heart, I'm like, punk kid. I'm Yeah, like, yeah, exactly. dude, power to the people. You know what I mean? Yeah, I don't like that as well. Yeah. Tapi ada kan Kayak- yang seperti lu tahu kan? Hah? Ada Amerika pun kan dulu gitu kan. Iya, dulu everywhere. Ya, best example untuk modern day ya K-pop. You know, Iya. K-pop is like so curated and it really works. But kayak gini aja, like I have a question for both of you. If sistem Indonesia itu masih dikontrol major label completely, do you think both of you guys would have the chance that you had now? Itu dia. Yes and no. Mungkin Oke. yesnya karena aku kan selain kayak nyanyi yang sekarang ada kelebihan di bidang lain yang gak mainstream yaitu nyinden. Itu yang jarang dipunyai, jadi kayak mungkin sempat beberapa kali projectnya memang sama major label. Cuman enggaknya jadi nggak bisa bebas, jadi kayak nggak bisa ngerilis apa yang emang gue pengen aja kayak gitu. Jadi jawabannya kalau di konteks gue iya dan enggak. Oh lu gimana, Seth? Hell no. Independence nih of doing everything menghasilkan gue yang sekarang gitu loh. You know, like without that independence, without social media, apa segala macam bla bla bla, without itu ya nggak bisa. I won't even think kayak label bisa ngeliat kayak look at this kid, oh this kid has something. No, Yeah. I don't think so. But here's my dilemma. Gua maksudnya in this era of like everybody can do everything gitu loh. Dilema gue adalah kayak gue seneng banget kalau misalkan ada teman gue yang memang kayak dude his songs are so good, like really good. But like I know secara fisik kalau misalkan ini zamannya like bener-bener major label semua gitu, like there's no social media, lu nggak bisa lihat sendiri segala macam, like he won't even be looked at gitu loh. Just because of like secara fisik ya tidak menjual gitu loh. Yeah, Sorry yeah. to say. Yeah, same. Tapi faktanya gitu kan. Yeah, yeah. But like, his songs are so good and people are starting to like notice him because of Give him a like shout out. Rimaldi, man. Oh, Iya, gokil Rimaldi. I mean like dia keren banget sih. you're good looking, but like I just don't think kayak kalau misalkan dulu Yeah, like, on a commercial standard, commercial standards, like I don't think so gitu. But like I'm so happy that everybody starts noticing him and his work because of the independence that we have now gitu loh. Dari producing, dari rilis, dari promo dan segala macam bla bla bla. Iya. But at the same time, one of those like one-off like meme people yang emang kayak mereka terkenal hanya karena just like one. Yeah, it's like influencers turning musicians. Yeah. Influencers turning DJs, same thing, right? You have a name? I mean, there's a lot, bro. Tapi itu salah nggak sih kayak menurut gue? Nah itu dia dilemanya dilema aku tuh gini, maksudnya gini. Menurut gue nggak salah. Gak salah, that's the thing. Yeah, That's why it's a dilemma gitu loh. Karena gini, Yeah. di satu sisi, karena gini, kalau misalkan emang sebenarnya nggak masalah untuk influencers trying to be like musicians. Musician that. As long as menurut gua kayak like they're trying to be in it, like bener-bener mereka suka with the work. Yes. You get what I Okay, mean? that is very true. Mereka Yeah. suka dengan the work, the process, and like ya udah gue pengen coba hal ini because I like it gitu loh. Yeah, if you truly love the music, why not? You know? Exactly, but like they're using this platform to up Exactly. Like Brian. their numbers mereka Yeah. gitu loh, not because But- for the love of the work. But it's like Rich Gitu loh. Brian, bro. Like he used to be like a Twitter page, right, making memes. He loves hip hop, and then he was like, "Oh, dude, I have a lot of followers now." Actually, I'm pretty sure I remember he made that stick not even because he'll think it'll blow up. Oh my god, you're in that. You're the producer. No, I'm right? not the producer. That's Anantafini. Okay. Like I was in the music video. You're in the music I made video, Who right? That Be the second. Oh shit, right. Okay, let's clarify. Everyone stop saying that I make that stick, man. Like, everyone keeps saying it. No, but I remember that you were in the visuals. I was in the music video. Exactly. Yeah, but I remember when he made that track or he released it on SoundCloud, he didn't expect it to blow up, but he truly loved hip hop. Because I think it was just like, he liked Suicide Boys and whatever. Don't quote me on this, but like, I think, yeah, that's like some of the rappers he liked. Suicide Boys, Macklemore, whatever. And then he's like, I love hip hop, he wants to make hip hop. And he made it because he truly loved it. And then Yoda, he blew up, and then you can tell with his quality of the music sekarang, it's like, yeah, he truly loves music. You know what I mean? Exactly. It's different from an influencer that's like,
aduh gue influencer Con, I have nothing to do. What should I be? I should be a DJ or I should try rapping, but you don't actually like the music. You know what I mean? That's like a huge problem. Iya, yang emang akhirnya kan mereka menggunakan itu untuk like just upping the numbers, yang pada akhirnya menutupi karya-karya yang emang orang udah like pour their hearts out. Oke. Iya. The Di situ next tuh. question is, lebih banyak mana influencer yang awalnya seperti Rich Brian tadi, yang benar-benar he truly love hip hop, and then ternyata dia awalnya sebenarnya influencer yang dia udah punya followers jadi gede, akhirnya pecah secara benar karena dia punya suka apa namanya music yang dan dia merilis dengan orang-orang yang benar. Lebih banyak mana sekarang yang seperti itu, atau influencer yang try to be singer atau apa, ternyata mereka terkenal tapi jadi sebenarnya ngerusak. Influencer yang kayak agak, yang I consider them agak poser ya, kayak agak Poser poser, ya? poser mau masuk musik. Itu kayak, itu industrinya udah beda. Gara-gara in the end of the day, even though they're making music, orang-orang masih ngeliat mereka as influencer, ya kan? Dibanding kayak, for example, you know Reality Club, right? Reality Club, the singer Fatih Izati. Fatih Izati. She started as a YouTuber, but then you know you can tell that she's actually a musician. Oh yeah. And then it's like, Definitely. ya udah, she made music. Cuman orang ngeliat dia kayak, sure she's an influencer, but she's also a musician. Jadi kayak industrinya agak beda. It's Yeah. different from like, for example, who's that guy who on purpose sings really bad? Aldi Taher. Aldi Taher, Yeah. ya, Aldi So Taher. dia kayak, he's an influencer, he's a funny guy. And I don't think he does music because he truly likes it. He just does it kayak, this is funny. You know what I mean? Yeah. Itu kayak totally separate industry, man. You know? Yeah, Where he yeah. will perform, where we will perform is completely different. In my opinion. Iya sih. But like at the end of the day gitu loh. Walaupun misalkan emang oke lah, yang this area kayak clouded this area gitu, yang jadinya oversaturated dan segala macam. Tapi at the end of the day kayak salah nggak sih? Nggak salah juga. Enggak lah. Whatever, Dan man. menurut Nggak gua- pernah ada yang salah sih menurut Iya, gue. menurut gue Salah. kayak kalau Gua misalkan influencer atau apapun itu yang bikin musik, dan ini udah faktanya juga banyak yang nyampe gue ceritanya. Kadang pengikut mereka itu susah untuk convert menyukai Yes. their music. Very Jadi kayak true. misalkan dia lagi manggung atau lagi apa, banyak yang datang banyak, tapi kayak cuman mau ngeliat dia dan nggak tahu lagunya. Gitu. Jadi Ya, menurut ya, gue ya, itu beda. Jadi kalau dikatakan salah atau enggak, menurut gue nggak salah. Tapi itu akan, it shows lah. Maksudnya kayak emang your music itu beneran kayak bisa dapetin apa yang lu mau gitu. Gimana ya? Tapi kalau Iya. di dunia band yang kayak seperti itu tuh repeat order nggak sih? Kalau di DJ karena banyak banget. Banyak banget. Kayak artis, pemain sinetron lah, apapun itu menjadi DJ. Itu rame banget di 2-3 shows awal, and then the sales is drop karena mainnya jelek banget. Udah gitu nggak dipanggil lagi sama klubnya. Nah kalau di band ada yang gimana tuh ngukurnya? Iya. Kalau kita kan sangat, kalau di klub tuh sangat jelas tuh. Udah berapa kali, gila Jo, manggil dia mahal segini, ridersnya ribet, lama-lama salesnya emang nggak nutup nih. Iya. Yang awal-awal doang nih, seru gitu. Maksudnya karena orang pengen beli tiket, pengen lihat dia langsung, foto-foto udah gitu segala macam. Udah, and then that's it gitu. Secepat itu berubahnya kalau DJ. And then udah gitu langsung ya udah dibuang udah. Karena banyak banget teman-teman gue yang dari pemain sinetron tepatnya gitu, yang dari dunia keartisan gitu, nge-DJ, and then yang bertahan cuma beberapa orang. Sisanya fucked up banget karena emang nggak bisa main, nggak bisa Iya. main. Cuman kayak, Right. okay, I have like a logic explanation of this. Influencer jadi DJ itu sangat common, or celebrity jadi DJ sangat common itu. Gara-gara honestly, DJing nowadays doesn't take any skill. Do you agree with me? Do you agree with me? Iya. It's like, dude, you're like, you've seen DJs, right? It's Yeah, like two yeah, yeah. screens. Sekarang aja kalau lu nggak pakai headphone, lu bisa ngeliat layar aja. Abis itu kayak ya dibikinin setlist, DLL gitu loh. Cuman kalau influencer dan selebriti menjadi band or menjadi penyanyi, itu sangat susah gara-gara being a singer is not that easy, bro. You have to have the skill, you have to have the writing skill, kayak Tapi ada yang memang jadi penyanyi doang. Ada yang dia nggak nulis. Dia emang kayak ditulisin gitu. cuman voice-nya dia harus bagus kan? Iya, gitu. Nggak, Tapi Iya. dia nggak harus punya skill untuk menulis. Aku mau nanya, nggak usah sebut nama sih ya mungkin. Tapi emang ada di dunia band yang seperti itu gitu. Yang masuk ke dunia band
bukan kita nggak ngomongin Aldi Taher ya. Kalau dia kan udah jelas dia kayak apa namanya? Yeah, it's like a goofy comedy, gaya yeah, dia. yeah. Ini yang emang orang dari dunia yang terkenal dari mana, terus masuk ke dunia band, industri band gitu, terus akhirnya dipakai sama festival atau acara gitu. Tapi dari kalian yang sebagai musician gitu, tahu bahwa no gitu. Ini mah cuman ini mah bentukan atau ibaratnya ini apa ya ibaratnya ya dibentuk aja gitu. Gua Industry plan. Gue kalau misalkan sampai masuk festival gue nggak pernah lihat, tapi memang mereka gedenya biasanya ya di platform social media. Jadi memang Ada ya, gue malah nggak tahu. sebanyak itu. Kalau dulu angkatan gue kayaknya ada yang dibentuk seperti itu. Kalau nggak salah itu grupnya BBB namanya. As far as I know, one of those people kayaknya nggak ada yang penyanyi bener sih. Kayaknya bukan penyanyi, tapi emang sama industri dibentuk gitu. Dan tapi muter. Muter. Mereka juga punya songnya sendiri ditulisin gitu, di suaranya juga dia dibikin bagus lah kayak gitu. Bukan yang benar-benar kayak orang yang emang lahirnya sebagai penyanyi gitu, ngerti Ya nggak? berarti laku aja. Ya tapi selesai aja. Iya. Dan itu juga setahu gue kayaknya mereka tahu emang akan selesainya di kapan itu, ngerti nggak lu? They're Produk just like- banget gitu, produk ya maksudnya ibaratnya produk banget gitu. It's like, let's make this thing, make as much money as possible, end it right here. Iya, yang gue dengar seperti itu ya. One of Dan aja akhirnya ya mereka ada original song gak sih? Ada. Ada kan? Yang Cukup Ku bukan menarik lagunya loh bintang, itu. judulnya juga bukan bintang biasa deh kayaknya. Bukan bintang biasa ya. Iya, bukan bintang biasa. Dan itu lagunya juga menurut gue is not bad gitu. Apa maksudnya catchy juga. Cuman ya emang kita tahu bahwa ya ini mah dinyanyikan untuk seru-seruan aja gitu. Tapi maksudnya the ones who do, yang emang bisa dibilang mungkin convert ya. Yeah, like real Probably. musicians. Iya, that, kayak convert yang asalnya mungkin emang started as like a YouTuber atau influencer terus tiba-tiba di festival because ya emang mereka like they put in the work. And the work is great Yeah. gitu loh. You from someone that you're not really anyone at that point. Yeah. And then you got your name out there, Yeah, right? yeah. How did you pivot from being kayak penyakitnya banyak penyanyi yang di EDM itu lu nyanyi lagu EDM. Yes. And then you're just known as an EDM singer. Yeah. How did you pivot yourself from that? How did you escape it? How did you become your own artist? Bukannya berarti gue tidak suka untuk emang dikenal dengan Sweet Scar yang sama Virginis gitu loh, like that's great gitu loh. I mean like the numbers are great, I mean like the song is great gitu loh. But memang dasar manusia kali ya. Jadi kayak pada saat like I'm trying to like justru karena awalnya karena Sweet Scar gue jadi tahu yang emang musik yang gue banget itu seperti apa. And then I started making it gitu loh. Ada yang protes gak sih? Protes gimana mas? Kayak misalnya fans yang ke lagu Sweet Scar ini pengen banget lo kayak nyanyi itu kurang lebih kayak gitu terus. Kenapa nggak IDM lagi bang? Kenapa iya, lagi iya. DM lagi Banyak bang sih gitu. pasti Terus gitu. tiba-tiba all of a Banyak. sudden lo menjadi Husain banget gitu yang sekarang. Iya, Terus banyak tiba-tiba banget. mereka ada yang ninggalin lo gitu mungkin gak sih? Beberapa ya. Okay. It made me realize that like, ternyata gue lebih suka ke area yang di sini gitu ya. And I'm forever grateful for that song gitu loh, Yeah. and for the boys gitu like It put you on the map. Exactly. And then what you do with it Exactly, was like, exactly. yeah. and but I was trying to like maintain it like for a while gitu loh, yang emang kayak membawa the attention that I have into the work yang emang gua kerjain sekarang gitu, yang emang gua rilis sekarang. Waktu itu gua ngerilis single pertama gue atas nama gue sendiri yang emang gue sangat banggakan. It's called Stolen gitu loh. And then Oh, left the song. komen Bagus ya. ketiga apa keempat gitu pas gue like I posted it like here's the new gitu kan. Di waktu Stolen itu pas rilis Stolen bener-bener kayak it hits me gitu kayak oh damn gitu loh, kayak this it's kind of hard but like awalnya gue kayak ini gue agak loser nggak ya untuk kayak ngerasa kayak man I want all of you to listen to this song juga gitu loh, tidak hanya Sweet Scar segala macem. But then kayak gue mikir gue cuma jadi manusia aja yang emang pengen kayak orang-orang untuk mendengar karya yang emang ini yang 100% gue ini loh gitu loh. But like I kinda accepted it and just embrace it aja gitu Yeah, loh. it's part of Kayak your history. Exactly Yeah. gitu loh.
apa-apa gitu loh. Iya, At the iya. end of the day. Gitu sih. But you don't feel like you escaped that already? I feel like you've escaped being just an EDM singer. You know what I mean? I like to call it like the bubble of EDM, ya kan? I see. Penyanyi yang kayak ya udah mereka cuma featuring di EDM songs, nggak pernah bikin karya sendiri. I think you escaped it. I think you've become Iya your sih, own gua rasa. artist. I think in a like EDM bubble mungkin iya ya. But like the Sweet Scar song, like Yeah. that's gonna be like Forever, I think. forever Yeah, yeah. gitu. Tapi kayak menurut cerita lu, kayaknya kalau gue telaah ya, kayak bukan ke genre-nya, bukan masalah IDM-nya deh. Kayak Iya. dia lebih ke capek sama kehidupan itu. Oh ini kan ini work life-nya berarti kalau Iya, gitu maksudnya kan. itu menurut gue jadi apa ya? Oh, Alasan iya. terbesar lu juga gitu. Capek dengan kehidupan apa? Karena gini, balik lagi kayak I'm grateful for the experience, I loved it until I don't, Yeah. gitu loh. Jadi kan waktu pada saat itu Sweet Scar keluar apa segala macem, jadinya kan gue banyak perform sama entah itu sama WG atau sama Residen, Sama DJ lah gitu ya. loh, sama intinya. DJ lah gitu loh di klub-klub segala macem. Like it was fun gitu loh, it was kayak booze everywhere gitu kan segala macem bla bla bla. But then it got to a point where like oh man, this is so loud gitu loh. And gue nggak bisa fokus untuk perform kalau gue nggak minum. Karena kalau misalkan nggak minum berisik. Astagfirullahaladzim. kayak gitu. So you were turning into an alcoholic? I mean like not necessarily an alcoholic, but like I want to be able to enjoy it without. Okay, I feel you. I feel you. You know? I feel you. I feel you. Gitu loh. Jadi kayak kok jadi ketergantungan gini ya kalau mau perform. And That means you don't enjoy it. Yeah, no, I don't. Okay, yeah, yeah. Gitu loh. Tapi gue And sekarang bisa nggak minum untuk manggung. Untuk manggung. Di klub. untuk manggung di klub. Tetep lagi. Kalau Con manggung berapa? festival dan your own shows enggak kan? No, not at all. Gitu loh. Kayak I'm just pumped. Yeah. Gitu loh. Lu dong ceritain fun fact lu manggung. Yang mana dulu nih? Ya apa aja yang menurut lu kayak lucu banget. Oke, tapi nggak. Kalau Di lain pas Judika nggak muter ya, pas lu audisi semua nggak ada yang muter. Ups. Boleh nggak diceritain? Apa nih? gue sempet. Kenapa Jadi, jadi gue dulu ya. Coba, cerita. ya, kamu ya. So, Princess ini tuh pernah ikut beberapa audisi. Salah satunya boleh disebut nggak? Boleh, kamu The sebut Voice ya. The Voice. Jadi dia mesti kayak yang audisi yang, lu tau gak sih yang kayak jurinya tuh pada, Oh muter balik. Oh, iya, iya, Muter iya, ya, lagi terus dia play. nyanyi. Yeah. Gak ada yang muter guys. Yeah. How does that feel? Does that like fucking break your heart? Do you want to cry on the spot? Oh yeah. Yeah, man. Yeah, like of course, I when, could, yeah. when like kayak I knew like I fucked up. Maksudnya kayaknya pas gue nyanyi itu I think I did really well, but like I was nervous as fuck. Okay. So, Yeah, just watch it first. Wait, what year was this? 2016. Oh, okay. I remember watching an old video of you like performing in front of a school or something. Astagfirullah Princess. Itu salah satu juri yang komentarin itu. Kalau misalkan gagal nge-rapnya sih enggak, cuman kayak menurut gue Agnes paling make sense. Dia bilang kayak like you were so nervous that the flow isn't flowing. So kayak dia bilang kayak kita nggak bisa menerima vibe. Kan harusnya kan dia begini kan gitu loh. But we don't feel the gitu loh. Kalau misalkan ada lasso, gue inget kalau nggak salah dia bilang kayak penjudi kayak apa kakak gue lupa. Dia bilang kayak they were waiting for this like high note punch yang bikin mereka okay yes. Oh let's wow, go. gitu ya. I would have spun for you. Iya Oh, man, me thanks. too man. Kasih support dulu lah buat Husen lagi gitu lah. It was 2016 guys, aman. So 2016. Okay, I want to know your Yeah. history. Now I'm so interested because 2016. I remember I watched a video of you performing with a band in front of a school or something. Really? You showed me. You're like, dude, this was me long ago. I don't remember. Oh, yeah. Okay, so that and then now I didn't know about this whole thing, and then Sweet Scar itu tahun berapa? 2017. 2017. And then after that, after Sweet Scar, you blew up, and then you started doing your own career. When did your own career start taking off outside of Sweet Scar? I think it was 2020. 2020. When I released my first album. Okay. Bisa dibilang kayak I think I maintained it well. You know the attention from Sweet Scar untuk sini walaupun emang nggak full ya. I released my first album in 2020. Walaupun itu
really sucked. Karena kayak itu kan pertama kali pandemi kan, lockdown, so you can't really do anything gitu loh, kayak promo semuanya online segala macam. And I was excited for like, oh I'm gonna do like a live show, 14 songs, my own songs, semuanya gitu kan kayak, and then like Sweet Scar, right? Di setlistnya, but then nope, Pandemic happened dan segala macam kan, and itu bisa dibilang kayak awal-awal kan bingung mau ngapain kan, gitu loh. Kalau nggak salah baru kayak late 2020, semua orang baru kayak bikin everything online gitu loh, like showcase apa ini online, ini apa online segala macam. Yeah, I had a whole year of just jerking off. It's kind of crazy. But yeah. Kayaknya mungkin karena orang juga kayak bingung mau ngapain, so like everybody was just like DMing me kayak makasih ya bang gitu loh, gue bingung banget mau ngapain, jadi yang nemenin gue cuma lagu-lagu lo gitu. Oh bukan, So like That's amazing. Yeah. bukan Madu Kina yang nemenin lo waktu itu. Belum ketemu. Oh belum ketemu, ketemunya kapan sih? Yeah. bukan Muhrim. Tell us the story. Tell us the Okay, story if you dong. guys didn't know Ketemunya they're kapan sih? dating. Come Siapa yang on. mau cerita, gue apa lu? Kamu aja deh. Oke, jadi Oh, my that laugh version was ya. evil, bro. Tapi real story ya. Jadi guys, di tahun 2021, gue masih tinggal di Malang pada waktu itu. Terus gue udah temenan sama Prince itu di kayak internet friends aja, di Instagram. Emang udah lama, tapi sama-sama masih punya pacar waktu itu. Terus biasalah kayak sebelum tahun 2021 tuh dia kayak nge-reply I was gitu. single. Tahu gak sih yang kayak selfie terus di-reply 100, maksudnya apa bang? Kayak gitu-gitu. 100 lagi. Bentar. Nah, terus pada tahun 2021, dia nge-DM gue kayak, dia lagi tour waktu itu di Malang sama Pamungkas waktu itu. Terus gue di-DM kayak, hai juga. Enggak gitu deh. Intinya dia nge-DM kalau misalkan dia lagi di Malang dan dia butuh artwork. Dan butuh model. Bisa aja. Belum selesai guys. Terus kayak gue nanya kayak let's go, karena di situ gue mikirnya ya udahlah kan kita sesama musisi, kita harus saling membantu, bener kan? Terus kita photoshoot kan, sebelum itu dia kayak ini, tapi posnya intim gitu. Terus dia bilang kayak gini nggak apa-apa nggak? Maksudnya kayak agak deket gitu loh, nggak yang kayak yang jauh-jauhan gitu. It's not even Terus dia bilang gini, what you think. sebentar. I'm imagining this in my head. Lah kan POV gue. Terus dia bilang gini, gue yang ternyata naksir duluan mesti gue boleh juga nih. John, lu udah punya pacar? Enggak waktu itu, dia udah nggak. Sudah putus. Oke, rebuttal time. Dari cerita itu yang false itu apa? Oke, sosial media itu ada untuk digunakan semua fiturnya, termasuk reaction. Ya, Kenapa harus goreng. 100 tapi? Itu, kenapa nggak? Ya. Perfect, it was a good picture. Oh 100. Sama aja kayak misalkan kayak Ricky gitu. Ricky ngepost, do you have a dog? Yeah, I got rabies. I mean, like, I don't know. Like someone has a dog, and they posted it, right? And I'm like, Cute dog. right? Beda konteks, itu bukan Tapi- dog, itu muka gue. My time. Terus, tapi enggak. Gue mengakui kalau misalkan emang orang-orang juga jadinya modusnya lewat situ. Gue akuin, but I was single, so like, you know, fuck it, right? Tapi waktu itu emang bener-bener gue emang butuh artwork. Jadi kayak gue mau rilis single, judulnya If That's Okay, di album kedua gue. And then kita lagi tour kan, and then my digital manager was like, dude, we need the artwork gitu loh. Gimana konsepnya? And I'm like, oh shit, iya juga gitu loh. And I'm like, oh kita mau kemana nih dari sini? Malang. Malang ada siapa ya? Karena emang in my head, it needs a sosok gitu loh. yang emang gue unik gitu suka loh. dari dulu. Yang emang unik gitu loh, emang secara style apa tuh unik gitu loh. And I'm like, she's unique. Gitu loh, and I'm like, mau bikin artwork gak segala macam gini. And we did a lot of options. Dan memang salah satunya yang itu, yang memang ada begini nih, gitu loh, kayak saling megang gitu. But there's a lot of options juga gitu loh, yang Jadi emang. percikan asmar. But it was I swear to God. Kalau misalkan emang gue modus, gue akan bilang modus. But it's not gitu loh. It's work. Emang pure work aja.
But then, Boring. but then, ya udah, I make Oke, a move. I make a jadiannya move. tuh gimana? Because when I Jadiannya- met you guys itu kayak tiba-tiba kayak, wow, Prince Hussein has a girlfriend. What? Jadi gue kayak waktu itu belum pindah ke Jakarta guys. Terus kayak lama nih samperin aja dah gitu. Gue kesini kayak nekat kayak nggak tahu mau ngapain gitu. So you came all the way for him. Yes. How do you feel, Prince? Beban. but tapi gini. Tapi I was the one who encouraged her juga untuk kayak lu udah ngelakuin semuanya di Malang gitu loh. And you're looking for a new challenge. I mean like lu capable banget untuk di sini menurut gue gitu loh. Especially with the things that she has gitu loh. What kind of things does she have? skill set. Oh, what? Right? I got you. No, I mean like you know. Gini loh, oke, realitanya gini, like you have to have a skill, right? I mean the singing is great, gitu loh. Unik, iya, secara style. Social skill bagus. I mean, ya udah, what are you waiting for gitu loh. What are you waiting Jadi sekalian. No, maksud gue jadi sekalian. I mean like, you know, like kita bisa pacaran, tapi lu juga bisa do your stuff here gitu Iya loh. makasih ya Prince. Oh man. Gitu loh. Oh. What a sweet story. As a Sweet story, single man. person, I'm totally disgusted by it. Totally understood. Yep. Beautiful story though. I'd be Congratulations to disgusted you guys. I'd be disgusted too. Tapi seru ya, maksudnya kalau dilihat dari cara lu ngutarain apa namanya feelings lo ke Madu juga pengen cepat juga tadi. Gue ngerasa bahwa something semuanya deliver dengan oke kalau misalnya lu punya perasaan yang bisa ekspresif sebebas mungkin gitu ya kan, apapun yang seperti lu bilang gitu. Before we close, do you have anything you want to promote? Yeah. I love his song Walau Berantakan. Yay. Yeah, so I have this new song called Walau Berantakan. It's my latest single. Tentang apa sih itu sebenarnya? Wait, so are you saying that you and Madu will be broken, or? Nah, I haven't heard it yet. Can you, yeah, but, Tapi bagus tuh Prince itu nggak depresif lagu lu yang baru berantakan. Intinya Nggak kalau depresif. berantakan juga nggak apa-apa kok. kayak Oh, that's the lyrics. Okay. ya basically kayak gitu. Karena berantakan menurut gue cuma fase doang. Sebenarnya lebih menitikan ke ini sih, kayak kebahagiaan itu nggak ada yang abadi. Begitu juga dengan kesedihan. Yeah. Basically itu. Yes. Without sadness, there is no happiness. Yeah. Mantap. That simple. Listen to See, it. I'm smart. It's good. I'm not Gue ngerti completely kenapa dumb. Madu suka Prince berarti sekarang. Dude, yeah, go check out Wise his new guy. song. Yoi. Oke kalau gitu mungkin Madu mau closing. Ya udah. By the way tadi- thank you banget loh Prince Yes. for coming. Thanks for having me guys. Thank you Sinti banget. aja tadi gue udah open. Ya udah oke kalau gitu. Oke guys, there you have it. Ada Hussein, tepuk tangan lagi sekali lagi buat Hussein. Thank you banget dari banyak point of view dari yang udah lo kasih ke kita juga, dari banyak banget tadi yang udah Hussein omongin, dari tentang kehidupan juga, tentang bagaimana mereka berdua ketemu, kisah cinta antara Madukina dan Hussein yang ternyata diperlukan untuk artwork yang lebih intimate katanya. Menarik, thank you juga Six yang dengan point of view yang sangat selalu dengan nyerempet jurangnya. Hope you guys like it and you guys enjoy it. Oke, kalau gitu gue Wingky Wiriawan. Aku Madukina. Gue Prince. And my name is Sick. Kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Your Sin Sucks Super Sucks. Thank you guys.